ଭଲ ନାଚିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। एमती सक्सेस हम बोली मुझे भावी नी तो जानी तो कौन आम प्लान टा सक्सेस आमको मिल आहरी 1 लाख टंका आम जानी तो कौन ये जो बम ब्लास्ट है से बम ब्लास्ट रे 200 रु अधिक लोक मृत्युवरण कर प्रथम पावना दे दो मत किसी भूल लगुनि पावना दे दो। अरे ये 4 लाख टंका अच्छी भल भाव गढ़ी हाँ भाई मो पाखे गणवा समय नहीं मत किसी भल लगुनि भाई आम जिते शीघ्र ए जगह छाड़ी चली जाम भल। अरे ये जगह आम बेसी समय रही आमर किसी असुविधा हेनी कारण ए बस जनगहली भितर कहीं आमको देखी ना बम ब्लास्ट देखी तार किसी प्रमाण नहीं। प्रमाण अच्छी भाई प्रमाण अच्छी ये सब कौन कहते बस स्टैंड पहुंचला पर मो स्त्री कथा होते मुझे लास्ट दिन थे मो हाथ थाई केवल गोटे ब्याग तो ब्याग रही गोटे पेला कौन भाई से ब्यागटा मो स्टैंड थोड़ी किसी दिन आसी देखे तो अरे अरे कौन देखिलु फलो कर दिला ना पुलिस तो पछरे पड़ी दिला कौन देखिलु को भाई से किसी दिन गोटे दुकान वगैरह लगी थी गोटे सीसीटीवी कैमरा मो सब कार्यकलाप कही आई क्यों मो बेस आ वीडियो से पूरा पूरा देखी भाई। अरे ये सब तू कौन कहू भाई मेरे को लगा भाई अभी 10 मिनट भाई कहां भाई बोल भाई भाई फोन उठाओ भाई फोन उठाओ। हेलो शक्ति हेलो हाँ भाई अरे प्लान अवसर कम काम सही जाई तो भाई आमर सब प्लान गुड़ाक गड़बड़ हो जाई भाई। अरे कौन है जे भाई आमर सब कार्यकलाप गोटे सीसीटीवी कैमरा कहि दे जाई भाई। हाँ भाई मो मुंडा किसी काम करूनी मु कोन करी बोली किसी जानि पारुनी भाई। अबे बड़े काम कर। हाँ भाई मते इमीडिएट आसी देखा कर देखा। हाँ भाई आसो भाई आसो कौन असुविधा है भाई आमर सब प्लान गुड़ाक गड़बड़ हो जाई भाई। पहुंचबे तो हाँ भाई सीसीटीवी कैमरा रे जगन रो बोला बुढ़िया का कार्य कोई नहीं भाई कौन कहबी मो मुंडो किसी काम करनी भाई। मो कथा भलो करी सुन। हाँ भाई तखनटा सीसीटीवी कैमरा धरा पड़ी जानी जे तू आ मु पुलिस कस्टडी दिबा भाई गोटे बाट खोली जाई। भाई तेरी सेमिटू है ताले ताले तमे मते सुन को के भाई अब नहले मोटाटी नहीं अरे आ मते बंचिबा को हेले प्रमाणटा को नष्ट करिया पड़े। प्रमाण नष्ट करिया देबो हेले केमिति ए सुन। हाँ भाई नहीं भाई नहीं पारी में नहीं पारी में नहीं अरे ये सब कौन कथा होचंदी कौन भाई खानो जगल कथाटा एया तमे वर्तमान सीसीटीवी रे धरा पड़ियो तमे बंची रहिले
ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ଆଜି ବିଦାୟ ଜଣାଇବୁ ଏ ଜଗା ବୋଲ ଆଉ କ୍ଷମା এই দুইটাক শব্দ কে চৌধুরী ডিকশনারি না ভুল তো করিছো ভুলর গোটাଏ ফଳ আর সে প্রায়শ্চিত ঢালা ও ଚାହୁଛୁ କେ ଏରିଆକୁ ଆସି ପୁଣି ଖସିଯିବ ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଟଙ୍କା দরকার পড়িল মতি সব জায়গা রক্ত দিই তুমକୁ বঞ্চাই কিন্তু ভাই মতে সাহায্য দরকার ভাই তুমি মতে প্রথমে ঘর ছাড়তে তুমি যাহা কইবে ମୁଁ ମାନିବି ଭାଇ মতে টকা দেই পাইব না ভাই তবে টকাକୁ ছাড়ি ଆଉ যা লাগিব আরে ভাই টকা ছাড়া আমার কিছু দরকার নাই না ভাই তবে জানো এ টকা কোন কামে লাগিব আরে ভাই তবে আমি জানি না এই টকা কোন কামে লাগিব আরে ভাই তোকে তো জীবন বন্ধ করেছি ভাই আরে ভাই এই টকা সহিত তিন জন কত বড় ধরা পড়িছি ভাই তোমার বড় তুমি কোচ ভাই মতে নেই আমার ঘরে চলে যাও ভাই এ ভাই আরে কি তুমি কালি টাকা মারধর করছ আর এই টাকা কোন নিয়ে যাচ্ছ সে টাকা এক মতে দিও নাহলে পুলিশ দিয়ে নাই শক্তি তুমি সত্যি ভাই তুমি এই শক্তি এই আরে ইয়ে তুমি কোন করা আরে বিনা দোষের কোনো লোকটা প্রেম নাই আরে তুমি জানিছ তোমার নাটি জড়ে পুলিশ অফিসার তারপর এই শহরে কেতে নাম আছে আর তুমি সেই পুলিশ অফিসার প্রবী ছি আর এই কথা জানিনি তোমার ডাকি ସବୁ ସେଇ ଗାଡିଙ୍କ ପାଇଁ আরে ডাকি কো ছাড়িলে খবর করিବାକୁ ହଁ ଗାଡି କରିଦେଲେ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ଏ ଶକ୍ତି এই আরে তোমার মুন্ড কিছু কাମ ଦଉନି ନା ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି କାହିଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ହଁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନହେଲେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମୋ ଭାଣିଜୀଟା ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ
काहे तमे बंसी पारिबनी सत्य भाई नहीं शक्ति अब एक कथा को नहीं मु गाडी काकर बहुत कुटी दिन के ताको बोल करी रिक्वेस्ट करी हेले गर्व अहंकार पता करी से एमिति जण पता लिखि जे मो कथा सुनिलिनी कि मते टंका दिए विसाहाଯ୍ୟ करलेनी आ तमे जानिଛ भाई सेठी भाई ए संत्रासवादी काम करे मु बाध्य होली शक्ति आ तमे जानिছো सेठी भाई एक टिके के गुरु बसस्टैंड जो कंप्लेंट देला सेठी रे मोरिया तो थी तमे देरी करो मिसे तो कनी केते सिके बार से चली जा सब तुमर इच्छा प्रभु 4 लाख टंका किए और आमे किए तांकरी करुणा नथिले एते गुडे टंका पर कि आने देई छता ए अपा एई तो सत्य भाई आसले जय जगन्नाथ जानिଛ प्रिया हमको जो भगवान कष्ट दियंती हमको धरी लोक हबो से हमको परीक्षा करुछे एई जमिति जनक पिठी जेतिकी जोर से विधा मारती सी विधाटा सही पारे आउ से विधाटा सही गला परे भगवान ता पिठी जेतिकी जोर विधाटा मारी थांती सेतिकी जोर आउसी दे हे हम पिठी जेते आउसी देले हां सत्य भाई तमे जा करछ सब ठीक करछ सत्य तुम साथे रक्त रचिता रक्त छिड़ा कौन किसी सत्य कथा कि हम बस स्टैंड पे कुली काम करछु हमर कुली भाई जणे मुको नै बस उपरକୁ जाउला आ हठात ता गोड़ खसी गला आ तळे पड़ी गला ता मुंडटा फाटी गला आ ता मुंडरे पट्टी दउ दउ ए रक्त लागि गला देखुछ ओहो ताले सेठी कोन आउ केहि नथिले तमे एका थिला देखुछ सुमी तो भाई रे महानता सकासे से समस्त का आगे प्रशंसा करते ए जेमिति तम मन को जीती गले आ दान होइतले पुलिस अफसर झियो के ए बस स्टैंड रो कुली किया सोना एते आ संफे दवा दरकार नै लो अपा बिबे अरे बे अपा कौन हिजी अरे कौन जी अरे तू व्यस्त थिला मन जणा पड़छु अरे कौन जी थाना रो कोन आस्तेला थाना कौन आस्तिला अपा जगन भाई कौन भाई तो बहुत भाई की अरे बिबे अरे कौन चुप अरे कौन जी कौन भाई तोर जगन भाई की बस स्टैंड पछपटे किए जरे अमन सभाबे हानी पकेइछि नहीं जगन नहीं बोला जगन को की मर्डर कर देछि ताकू किसी केमिति अछदी भला सुनि दो ए बिबे अरे कौन से केमिति अछदी ताकू के अमन सभा एमिति हानी पकेइछि जे से मेडिकल बेल रे डॉक्टर कहउछंती ताको बंचिबा आशा बहुत कम नहीं मेरे बिबे नहीं तू सेमति करी मो मन कहछि मो जगन बोलै छै से मो बाबू को बेले छै सत्य भाई ताको बाबू तोर मत तोर ले चलो अरे चल ताको बाबू मत नहीं चल अरे नहीं चल बताए हेलो मु विवेक कहूची
কোন কইলে না না বিবেক আরে কোন হলো বিবেক আরে কোন হলো আরে কোন কুটিলা কোন কুটিলা আরে কহ বিবেক কহ আরে কোন কুটিলা আমারও আসিলা সামনে রস্তিলা আরে কোন কইলে আরে কখন কইলি কহ বিবেক কহ কইছি আই মরি গেল কোন কইছিল পেইলে রাতির মিষ্টি খাইবা বাবাকু কইব ফেরিবি জমা ব্যস্ত হবনি জমা ব্যস্ত হবনি ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଭାଇକି ମର୍ଡର କରିଛି Operation
পতি স্বামী মরে গলা পরে ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଧବା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ এই ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ତା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଆମକୁ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଣରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହବ ନା ସୁମି? ଏ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଣରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ବିଚାର କର ସତ୍ୟ ହଁ ଚାଲ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ସୁମି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ତମେ ସୁମି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି। ନାଇଁ ପାରିବି ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପାରିବି ମୁଁ ପାରିବିନି କହିଲି ପରା ସୁମି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଆରେ କହୁଛି ପରା ଭାଙ୍ଗ, ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ପରା କହୁଛି, ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ନା କାହିଁକି? ସୁମି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ। ପୋଛ ପରା କହୁଛି, ଆରେ ପୋଛ। ସତ୍ୟ, ହଁ ତମକୁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଶୁଭୁଛି আরে এই সত্য দেখলো মোর ডাহাণ আঁকিটা কাই খুব জোরে ফরক আছে। আচ্ছা সমস্ত পরা কুহতে ডাহাণ আঁকিটা ফরক দিলে কারে ভালো নুহ বলে দেখলো ও ডাহাণ আঁকিটা কাই খুব জোরে ফরক আছে। সত্য এ সত্য তমକୁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଆସ ମୋ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାର। ଆରେ ମାର କହୁଛି, ମୁଁ ପାରିବିନି ତୁମକୁ କହୁଛି ପରା ମାର। ଆରେ ମାର କହୁଛି, ଆରେ ମାର ନା କାହିଁକି? ଠିକ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନଟା ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର। ଦରକାର ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବା। ସେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଆହୁରି ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେ। ଏ ପ୍ରିୟା ଆରେ ଏ କ'ଣ ହଉଛି? କାହିଁ ତୁମେ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ବାଡ଼ଉଛ? ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋତେ ଆଜି ପାଗଳି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନଟା ନିହାତି ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର। ଦରକାର ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା। ଏ ପ୍ରିୟା ଏ ଆରେ ତମକୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା ତୁ? ତମକୁ
ସତ୍ୟ ହଁ କୁହ ମୋ ଭାବନାଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ସତ୍ୟ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଆରେ ତମ ମନରେ କୋଉ ଭାବନା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମତେ କୁହ ସତ୍ୟ ସୁମିର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ପରା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସୁମିର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଜାଣିଲ ନାଇଁ ସତ କୁହ ସତ୍ୟ ସୁମିର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କାହିଁ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରି ମତେ କହୁଛ ତମେ ଯେତିକି ଜୋର ପାଟିକି କହୁଛ ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ ଚିହ୍ନିନ ଏତେ ଦିନ ଘର ସଂସାର କଲା ପରେ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ଆରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନା ଭାବୁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁନି ଏ ସତ୍ୟ ତମର ସେ ଚହନା ଆଖି ଦିଟା କହୁଛି ତମ ଥରିଲା ଓଠ କହୁଛି ତମ ସ୍ପନ୍ଦନ କହୁଛି ତମ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ କହୁଛି ତମେ ସୁମିର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନକୁ ମର୍ଡର କରିଛ କୁହ ତା କ'ଣ ତମ କଥାରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ନାଇଁ କୁହ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେସବୁ ଠିକ ନା ଭୁଲ କୁହ ସତ୍ୟ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ବିନା ଦୋଷରେ ସଜାଇ କରୁଛ ତା ଛଡ଼ା ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୁଲି କାମ କରେ ସତ ଆଉ 3 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ମୋର ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସତ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛଟା ମରିଯିବ ଏବେ ନୂଆ କଣି ପତ୍ର କଅଁଳିଛି କଢ଼ା କରିନି କି ଫୁଲ ବି ଫୁଟିନି କୁହ ସତ୍ୟ ତମେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉତ୍ତରଟା ଦବ କାହିଁକି ନା ତମେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ତମ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ସେଇ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ସାରେ ସିଏ ତମକୁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ମୋତେ ମନା କରେ ଓହୋ ମାମା ମୋ ବାବା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହାତରୁ ଖାଇବି ଖୁଆଇ ଦେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରୁନି କି ମୋ ମନ ବୁଝୁନି କୁହ ସତ୍ୟ ତମର ସେ ବୁଝି ଝିଅର ରାଣ ତମେ ଯାହା କହିବ ସତ କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଫୁଲ ଗଛଟା ମରିଯିବ ତମେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉତ୍ତରଟା ଦିଅ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିନି ତାମାନେ ସେଦିନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନୁ ତମର ନିହାତି ଦୋସ୍ତି ହେଇଛି ସେ ଦୋସ୍ତି ଭିତରେ ତମେ ଜଗନଟାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛ କୁହ ସତ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତମ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତ କହୁଛି ତମେ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ପାଇ ତମେ ଜଗନଟାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲ ହଁ ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିଛି
प्रिया ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିନି ତାହେଲେ ଜଗନ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋ ଜଗନକୁ କିଏ ମାରିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ଦିଅ କୁହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଛି ଦିଅ ସତ୍ୟପ୍ରଭା ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସିଏ ସିଏ ମାନେ ଏ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କର ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କର କାହିଁକି ତମେ ମୋ ଜଗନକୁ ମାରିଦେଲ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ମୋ ଜଗନକୁ ମାରିଦେଲ ସେଇ ଟଙ୍କା ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ତମ ଝିଅର ଅପରେସନ ପାଇଁ ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚେଞ୍ଜ ବଇ ସତ୍ୟପ୍ରଭା ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିବ ସିଏ ଯେମିତି ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ଠିକ ସେମିତି ତା ସଂସାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ମୌକା ପରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହବ ବିଧବା ଚାଲପା ଆମେ ଚାଲ ଚାଲ ଦିଅ ହାତରେ ଦିଅ ଏ ପାପୀଟାକୁ ଜେଲ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ସୁମିର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରି ଆସିବନି କି ଜଗନ୍ର ବାପା ଆଉ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେବେ ବି ଫେରି ପାରିବେନି କାଇଁ ତମେ କହିବନି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦବୁ ଆମେ କଣ ଭଗବାନ ଦେଖ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିନି ମୁଁ ଜଗନ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଗନକୁ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଛି ମୁଁ ଜଗନକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ସତ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଗନ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା ଆଉ କେହି ଜଣେ ଧାବା ଖଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହାଣି ପକାଇଥିଲା ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିନି ଜଗନର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋ ନୁହଁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ତମକୁ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ ତମେ ଏମିତିରେ କୋଉ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ ଏମିତିରେ କୋଉ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ ମୋ ଭେଣୀକୁ ମାରିଲା ପଇସା ଅଭାବରୁ ତା ଝିଅଟା ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବ ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିବ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ କଣ ନିଜ ଲୋକ ପର କରି ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ବାଧେ ସେଇଟା ସେ ଠିକ ଜାଣିବ ମରିବ ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବ ହଁ ମୁଁ ମରିବି ଆରେ ଆସ ସମସ୍ତେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମତେ ମାରିଦିଅ ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନକୁ ମାରିନି ତାହେଲେ କୁହ ସତ୍ୟ ଭାଇ କାହିଁକି ମତେ କନଫର୍ମ କରି ମାରୁଛ ଆରେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଛି କୁହ ସୁମି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉନ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି କୁହ ଆମ ସତ୍ୟ ବୁଝାନ କୁହ ଝିଅ ବି ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ମୋ ଅପା ବି ଜଣେ ନାରୀ କୁହ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ମୋ ଅପା ଏଠି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଦୂରରେ ସେ ତମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଏନି ଜାଣିଛ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଖୁସିର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏଇ କଣ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଏଥର ବିଚାର ତମ ହାତରେ ବିଚାର କର ତମେ ବିଚାର କର ବିବେକ କୋ କଥା ଏ ପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ ଆଜି ବିଚାର କରିବ ବିଚାର ତା ବିଚାରରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ଭଉଣୀ ଦରକାର
ଆଲୋ ଏ ସୁମି ମୁଁ ତ ତୋତେ ଜଗନକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ପାରିବିନି ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଇଁ ବାପା ଏ ପ୍ରିୟା ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ବାପା କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଏ ପ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ତୋର ତମେ ସୁମି ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାର କରିବ ତମେ ତା ବସିଥିଲି ଆରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାନ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନକୁ ନେଇଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ରାଜା ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ଆରେ ତମେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ବେସାହାରା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହାୟ ହୁଏ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଭୁଲିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ପଲଟି ଠେଲି ଦଉଛ ଆରେ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଯେମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ସେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସୁମି ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭଉଣୀଟିଏ ଦରକାର ଆଲୋ ଏ ସୁମି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ତୋର ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବିଧବା ଆଉ ତୁ ସଧବା ଆଉ ତୁ